आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी। अच्युतानंद महापुरुष मालिका शास्त्र लिखिं कलिजुग शेष केते लोक माने रहिबे जीवे केते रहिबे केते मालिका शास्त्र लिखिं। मालिकार नाम है कलिकल्प गीता। ज्ञानीगुणी मंडली आलोचना शेष जड़े भक्तर ना कहबू कि से भक्त कौन तार ना कौन तार जन्म हो। महापुरुष लिखिले कहले बाबूरे पृथ्वीर लोके हेबे तिनी भाग नाश बाबू तिनी भाग नाश चतुर्थ भाग रोजेरा हिब अवशेष जेरा हिब अवशेष। मालिकार महापुरुष गार मार देइछन। मालिकार नाम है कलिकल्प गीता। ई मालिकार लिखिले हे ज्ञानीगुणी मंडली सुधीजने आज सारा विश्वर जनसंख्या केते आम कहूँ आपण मैंने शुणी आगुरु जनबहुलता दृष्टि जनसंख्या बहुलता दृष्टि चीन थिला सारा विश्व प्रथम। वर्तमान समय रे जनसंख्या बहुलता दृष्टि भारत होची प्रथम रही, द्वितीय होची चाइना नहीं। किंतु सारा विश्वर जदि आम जनसंख्या को देखा 600 कोटी तदूर्थ हेबे नहीं। सारा विश्वर जनसंख्या आज 600 कोटी अधिका। हे ज्ञानीगुणी मंडली पृथ्वीर जनसंख्या जदि 600 कोटी तदूर्थ किंतु अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले कहले राम रे पृथ्वीर लोके हेबे तिनी भाग नाश चतुर्थ भागर जे रहिब अवशेष। आगामी समय रे विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्य संसार देखा देव बोली मालिकार महापुरुष लिखि दी जाइछन्ति। आमे कहूँ केवल पंचसखा माने नुहंती फ्रांस भविष्य वक्ता नोस्ट्राडामसर भविष्यवाणी की जदि आमे पढ़ीथिबा शुणीथिबा जानिथिबा प्रोफेसर हरार जॉन डिक्सन संत सूरदास योगीराज महर्षि अरविंद तांकर दिव्य दृष्टि बलरे कलिजुगर भविष्य को देखी लिखि दी जाइछने भविष्यवाणी। बुझे बाबूरे आगामी समय रे सारा विश्वर जनसंख्या बहुत हानि हेब, धन जीवन बहुत नष्ट हेब। किंतु अच्युतानंद एभली निर्दिष्ट संख्या कहीदेले केती सारा विश्वर जनसंख्या नाश हेबे ना पृथ्वीर लोके हेबे तिनी भाग नाश चतुर्थ भाग जे रहिब अवशेष। तिनी भाग नाश हेबे भाग्ये रहिबे विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्य द्वारा। हे ज्ञानीगुणी मंडली ये आमको भयभीत कला बड़ी कथा ही पारे, किंतु जो महापुरुष भवरोगर निरूपण करिसेंती सी पुणी भवरोगर निदान मध्य मालिकार कहिसेंती। आमे प्रति एपिसोड रे गोटे गोटे कथा मध्य आलोचना करछे। महापुरुषंकर आश्वासना बाणी कहूचे, मालिकार सांत्वना बाणी मध्य कहूचे। रक्षा पाइबार उद्धार पाइबार विपदरु रक्षा पाइबार तार उपाय बाट कौन मालिकार लेखा अछि। तेणु महापुरुष कहले तिनी भाग नाश हेबे भागे रहिबे। आ जो भागे रहिबे से भागे भक्त केते रहिबे। आज मालिका वचन यही विषय आम आलोचना करुचे ना। भक्त केते रहिबे कलिजुग शेष ये संसार सारा पृथ्वी रे। महापुरुष लिखिले मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट। कौन कहले कहले बारण बेला को गुप्ते रखी पद्मे भक्तंको बाची तीन सहस्र मोर नाम चिन्ही थिबे 64 रे रखी 64 रे रखी हे सुजने 64 रे रखी 64 रे रखी हे सुजने 64 रे रखी। मालिकार नाम बारंबार आम कहूँ शिवकल्प नवखंड निर्घंड रे पदटी लेखा अछि। कौन कहले कहले बारण बेल को गुप्ते रखी पद्मे भक्तंको बाछी। बारण बेल कहले कौन शेष बेल, शेष बेल को बारण बेल ही कहते। कार शेष बेल ना कलिजुगर शेष बेल। बुझिले
ଆଉ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟ ବିଷୟରେ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେନି ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ସମ୍ବତ୍ସର 5,000 କଳି ଶେଷ ହୋଇବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଶୁଭ ଯୁଗ ହୋଇବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଶୁଭ ଯୁଗ ହୋଇବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଶୁଭ ଯୁଗ ହୋଇବ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବାରଣ ବେଳ କଲେ ଶେଷ ବେଳ କାହାର ଶେଷ ବେଳ ନା କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବେଳ ଆଉ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବେଳ କେତେବେଳେ ଆସିବ ବୋଲି ହାଡ଼ିଦାସ ଲେଖିଲେ ସମ୍ବତ୍ସର 5,000 କଳି ଶେଷ ହୋଇବ 5,000 କଲେ 5,000 ସମ୍ବତ୍ସର 5,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ପରେ କୁଆଡ଼େ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବ ତାର ବାରଣ ବେଳ ଆସିଯିବ ହାଡ଼ିଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୟା ପରେ କେଉଁ ଯୁଗ ଆସିବ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଶୁଭ ଯୁଗ ହୋଇବ ୟା ପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ଶୁଭ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ହରି ହରି ଶବ୍ଦେ ମାତିବେ ହରି ଭକତ ମାନେ ହରସ ହୋଇବେ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନେ ହରସ ହୋଇବେ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନେ ହରସ ହୋଇବେ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନେ ସେତେବେଳେ ହରି ହରି ଶବ୍ଦେ ମାତିବେ ହରି ଭକ୍ତ ମାନେ ଶେଷ ବେଳେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ହରି ହରି ଶବ୍ଦେ ମାତିବେ ହରି ଭକ୍ତ ମାନେ ହରି ହରି ଶବ୍ଦେ ମାତିବେ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶେଷ ଅବତାର କଳିକି ଅବତାର ଶେଷ ପରେ ହେଇଥିବ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ସେଇ ଶେଷ ଅବତାରରେ ହରି ହରି ଶବ୍ଦେ ମାତିବେ ହରି ଭକ୍ତ ମାନେ କେତେ ଭକ୍ତ ସେ ଯୋଉ ହରିଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ କ'ଣ ନା ବିଷୟ ଏହି ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ କେତେ ଭକ୍ତ ସବୁ ସଂସାର ରହିବେ କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ କଳିକି ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିକି ଅବତାର ଲୀଳା କରିବେ ଏହି ବିଷୟ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଯୋଉ ହରି ହରି ଶବ୍ଦେ ମାତିବେ ହରି ଭକ୍ତ ମାନେ ହରି ହରି ଶବ୍ଦେ ହରି ଭକ୍ତ ମାନେ ମାତିବେ ଆଉ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ବାରଣ ବେଳକୁ ଗୁପତେ ରଖିଛି ପଦ୍ମେ ଭକ୍ତକୁ ବାଛି ଆଉ 3,000 ମୋର ନାମ ଚିହ୍ନିଥିବେ 64ରେ ରଖିଛି କହିଲେ ବାରଣ ବେଳକୁ ଗୁପ୍ତରେ ମୁଁ ରଖିଛି କାହାକୁ ପଦ୍ମେ ଭକ୍ତକୁ ପଦ୍ମେ ଭକ୍ତ କହିଲେ ପଦ୍ମ କହିଲେ କେତେ ଯେମିତି 10 କହିଲେ 1 ଆଉ 0 10 ଜଣ ସଂଖ୍ୟା 100 କହିଲେ 1ରେ 2ଟା 0 ନାଇଁ 100 1000 1ରେ 3ଟା 0 ନାଇଁ ତ ସେଇଭଳି ପଦ୍ମର ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ 1ରେ ଯଦି 13ଟା 0 ଆପଣ ଦେବେ 1ରେ 2ଟା 0 ଦେଲେ କେତେ ହେଲା 100 1ରେ 3ଟା 0 ଦେଲେ କେତେ ହେଲା 1000 1ରେ 4ଟା 0 ଦେଲେ 10,000 ନାଇଁ 1ରେ 5ଟା ଦେଲେ ଲକ୍ଷେ ତ ସେଇଭଳି 1ରେ କେତେଟା 0 ଦେଲେ ପଦ୍ମ ହବ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି କେତେ ନା 1ରେ 13ଟା 0 ଆପଣ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ପଦ୍ମ ହବ ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବାରଣ ବେଳକୁ ଗୁପତେ ରଖିଛି ପଦ୍ମେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାଛି 3,000 ମୋର ନାମ ଚିହ୍ନିଥିବେ 64ରେ ରଖିଛି 64ରେ ରଖିଛି ହେ ସୁଜନେ 64ରେ ରଖିଛି 64ରେ ରଖିଛି ହେ ସୁଜନେ 64ରେ ରଖିଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ସେଇ ବାରଣ ବେଳକୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଭକ୍ତକୁ ରଖିଛି ଗୁପ୍ତ କେମିତି ରଖିଛି ନା ଗୁପ୍ତରେ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ବା ସବୁ ଭକ୍ତ ନା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ନାଇଁ ହଁ ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କିନ୍ତୁ ବାରଣ ବେଳ ଆସିଲେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ପରସ୍ପର ଭେଟା ଭେଟି ହେବେ ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମୟ ଆସିଛି ସମୟ ବେଳେ ଆଜି ଖରାପ ଲୋକ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜୁଆରୀ ସେ ଜୁଆରୀ ସହିତ ମିଶୁଛି ନାଇଁ ମଦ୍ୟପ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏ ବାରଣ ବେଳ ଆସିଲେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳ ଭଲ ଲୋକ ସବୁ ଭେଟା ଭେଟି ହେବେ ସବୁ ଭଲ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭେଟା ଭେଟି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଳିକା ବଚନରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ ଆମେ କହୁଛି ସେ ସବୁ ଭେଟା ଭେଟି ନିଜ ଭିତରେ ହେବେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆକୁ ସବୁ ଗୁପ୍ତର ଯୋଉ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଖୋଲା ହଉଛି କିନ୍ତୁ 3,000 ମୋରା
नाम चिन्हिथिबे सेई पद्मे भक्त भितरु 300 कहले के 3000 भक्त माने मते चिन्हिथिबे भगवान को चिन्हिथिबे प्रभु को चिन्हिथिबे जानिथिबे किंतु कहू नथिबे पुनश्च महापुरुष कहले आउ शुणा शुणी भावे गुरु बोलाइबे संप्रदाय ज्ञान नथिब नाना जाति नाना तिलक काटिबे गुरु धर्म नाश जीव।